Sambi Safagil Kepi Nampusi la Niwoto Wenti Wakata Metile Pamtaba na Sosnetaba Sosrame Famille Metia 5 ne Wisrati Arbrari Fant Pam Databa Net Sohdanta Satid Werad Hane Wisra Yela Utoto Konti Ambabangeti Runda Edbe ne Etaba jeune premier Bam Jendi Kazinigani Wango. Il pose un maya sensa wadro puisa 3 TV get ba fangil kapesi lebenti yida nongo Wisra tele Pamataba wakati yen pombala. Antoine Yago bene tab zabra ya sida tile bene tabala puha jen premier dibala bami touri façon nan kyankoy ren na ya koyan la ya ma be bilu la tera petit fadi ke finali somo zabra pa ma so ran tara to bene tondo bam ya efo supporter ni wango ba ya kibare la fibala nangetri manara wilgi menwa ba mam ya Amadou Diara ne ba busra bonti balake Diara yu kangala ne ba mi wuso la balake ya wa yin yur ko bo ya lo non balle bo fana rataba d'accord fana rataba et donc zabra nan ke nan son sa étape sen ke ne balla ne sem parenda bangeti zap kanga na kenga mentoron gomne yam sen ke ne tout di faso ati ifangil kapimi menti hatta han lo ratiti dimasha han lo et tumda para kwilimsi na libente goma ne yam se ne nora yupo ratiti ra yupo han ne championnat wa santion et san wa ibene na ngoma ne yam sinkene tumda sinye saba ratiti résultat ramba fangil kapi nandi kamenta siamba zinkan pasne hane naura yope wa hanlura classement wa hanya toto ral bangeti zabra erhana sohnetaba la au toto wam da biliktilura bangi bati sinkene tout du faso a dimanche rare la para kwilemsi fangil kapi mime etia hane etapram bam piga rasam pi pour la tumda son tum Burkina Faso o kanewa ral bangi batisin kene renda ya ti bangti biasi ti Burkina Faso pa wapsendarata pa yi wapsendarata tisin kene tout di Faso a ya ti anaura pistan la yi ataban saba ya ti bragin da hane Burkina Faso we tabar sombo la demeti tumda wana tisa pa yi wa Burkina ambasendarata ti bon mayo jonda pa ya Burkina Faso kane ral etsan nan kengen to pam sulun suguda ateti image amba william fangil kepi ati bangbati dimasha rare ya ta taba hane ko mbisri na ke wodo kane la sunwa na ke wodo kane wa ati william bati bangti ya tugmana sene zo ingiligi yol na wato ya sa bondo arrivé wa zingi ral etsan na un pabe ne jeune premier ne mati tumda son tum atotoa nyam zindabe ne yam manis na manartekti tumda tolon to parakulimse ril est un dingue lamti tout du façon à nord piste la table ça va ringa ayi wane basanda genera balam dat join torsa singro wati pawa Burkina Faso ndarata ko lam nivge so pore ringa est un pekbu ton zindame bon na pusa yamba ya center sawadro barka na pusa 3 TV get ba fangil kapi lebenti nongobe nyi wisra la yida widiwa tabra wenge hane tout du faswa no yakamba pista la taba e twin yele meta singa neri aliben basa neri tibwe nyamla miti runa ton Burkina Faso hombe ninga pipi agomna wala nyokolo yelle halti apana na tonte ngayi lebe ngesa me runa me bani ngam so monto covid-19 akita meti yala fangil kapi lebe zone zande la tonte nga taw damba tenande ngam pierba tonte nga taw damba ti bangati tout du façon wa yetigre yeta mbaba da ni mwidu kani mwidu mbaba da yi yanye mbaba da ni mwidu lille yam sansi yeti yam tara yire ti tonte nga nyokolra yel pak la me larga yo larba sam pana envie me anana yitoro lille zikangana na mamto yela meti tenga to dam sinya yam ti tumna na antiliga la yila wati rukbana zikanga na denga pirate tumna to damba pirtonde ministère ninga suni ya nyuzira la pia wala fédération tumna yineli abasa neli masanwa tono zindala to bumune ngi bala pakebe nemeti nord piga ya vugurbala la Burkina Faso ton ronwa pipi limite vugula bangeti bobo dilaso on wate dugu
yi kilo kwabra la pini la tambo la no yakam bam pis kobisi la tumna son tuma la yama nge tumna tuma yam sa na ngese arrive men ngi totowa akuna Suleiman san dika totowa ye man toto yolum kuluni ngazi na saka de tamato ton dika tum kan la anti mar ben dika lele tum pira me ti mimti Antoine Damba do supporter de ma han le tu le bon wakin tu le bon kin wer salame tene ba banga atumna yitoto poyin la tonu son kapa ma yona kapa m kanyani to siam kapa ma vonle TV la meti biona yinera adi sing de run yasida Antoine ya osan na gestumda asen yi toto asen sing pipu inton to mbasa na ora pigin sabasen yi dimaso sun lo san gila auto ne yam to ya me en ti boy sen ken nerenda wenga bon pipi ya denga ampere to mna tibala mimti wa jeune premier yila Burkina Faso mbezini nga wakti tout faso ha ton romane wati rambas nere bare mimti seni subsindika kashe ya fa nda la sunkiram da rambe zangi bala hanu wal handika bobo dula sone de dug suka kilometre ko wala pisni la tamba mi kidamti suka men bene 40 tirambe ren ya mi mimti ni nebnis mehem werba no so me mi ya kara pour la no ngombe ren sangi he mi kamti zikanga to opti tunda yisoma watira am signere antibasnere la ersana kien wala kien bra pour mahar mi kidamti benwa la zule razina ti wen mimti no ali bon wazugu la mi kidamti sangi he yati ronnawa wi fa tabra kaywa yum kamay ti bara sandi ko ton Burkina Faso kane ton championnat wa kane bi wala kusa ma hammi mande woro kane handi ko la Charles de Gaulle zuga ina tamti l'air pour obsen tabra kawata yir pistan la we wanti ya wuso ya pisna la yibu la ronnawa yammi kam to cenga pinula yemre l'air pour kilomètre pinula yemre l'air pour la sandik fan kum hen nata wat mi kamti l'air pour hanzi ho pina la yobla zaka kilomètre pina la yobla zaka ren miti ton pa kilomètre na menga tom kina faso kama ton on taban tiram basi ren kama je ten pierre men vous amti tum na kitam voilà tum na kitam ti dati ha mix kenga tor bil fum passe tor sida la emi mti ne wisme wa ba me wa men na nya yam kengne wa zan dikne wa amza yasin ne da kapam mayo jona we la ya mayo ma wala hazara mayo mayo ya auto bale ni amti zada mayo ninga ya ronda bon ya kira la alia mayo ninga ya mom ti bonti mayo rosa de pochwa ye fa yin zade ya ne da men tolon za mayo jona la awati kan la kamba dan uligamti ya ne sendan mi fundati tibala san kila amza yasin yasita kapa mayu na ko to de ne sida la hanwa yilam tibwe nyiraba yinda wan watonwa ya tinyira dat ndinga ndira mayu rose de point choix ya mayu de sprint intermédiaire uligam tinye soma ya ti wala étape hamane obinyakada wala temsa ayibetabo ti yam hawana tiran taten kanga neninga hanna ye pipi en long bena nyiso wala o compte umbonti point choix kanga in so ba ilan batin hawa wato ira bare yinna in handa kan pami so ba ndire ina wa mayo jonno ili am asid hala me o tiran se nen me kaleri se signe pipi tapa nan tiran basa hansin zawa zala menti se william ta ara je mi hendate ya auto voilà donc lui tu n'allais pas jouer là et ça dem ti tum fa pour on est comme français adam banga ça va dininga wati ya fa ma to on ta fo ndat ken dininga ti mimti ton Burkina Faso kanwa e ton nim se hingetu wala wi de tabra obra William bati ron nawa ton data mayo ronda tapakan ti bala mimta 2018 ateka Mathias ro honda dika wa tun kale pa mai ti bala 2019 ya Mario Antonio ya Angola biga nyenda dika ti mimti 2020 kazini tout de façon kazini tu me la saranti wala vendanzi ni ma bilfa rona yumna aratan yi wakati Burkina Faso me pam tino wala mi kamti
kilomètre pina la yobler pour bangi ti karim level ni paret sana ges runda ziga ya rati winiga hambe model la ninga tonda ton yelamte ton nebanda tara bonwe ton nebanda ton ken toren yira zi hafa balat sana en kela pede bugom yibo kemson wa wilgam bate hane ketne ziga hangwing toto amenga apabum songa bam la basro bien wilgam ziga handa ma ngara fa de toute façon anti singa zininga wa parce que nous on a king sendua présentation des équipes ça menga ndinga pour tondo nedo titenga na beti no te kawa ya woto sana kitenga bala sa i ani ba meka yiri minute te kan yi minute no minute piye la sai kan sa ya sabedre ti anda ton pour ne ba ne bo bon ton le yigbe wa banfola na wa bobo sa le mana me bon gabe ya muntu we ton be kan tabra na sa dawo mi ton tum na ya to mi ton vitesse moyenne bala yamne bitul na sala na kitamti internet yala zoli la makibe kitma bomo ma fa ma ladam dandik makri ne yi banfola na wa popo la so yi kilo kwabara la pisilano abwa mana to damba wana bobo la so ten la rapport la to damba wana teka yin kiti ma bilifu to mane l'air point kilomètre pina la yibu la latte y avait la Wutel Girls Algérie y pripi la quelle des maillots mais Belgique et voilà Belgique voilà Belgique la quelle des maillots donc un des maillots wakat kan yam na jamti ya ilbudo aruna ndara ya Burkina biga wenda be top 10 pour ne piga point yira be ne ba yobe la tonne abi tonne yi que fait be on yi bobo de la soma han na king de tout quoi lui c'est lui tu lui quand même on tonto loin on comme tonne menga on comme tonne nini ngame tongo na on wika bongelan wawa ya kule Suleiman ya kule ile mela kule Suleiman wanta andika la bangati nyela so ban yi étape wo kan yi data ba kilo kwa la pini la tabo la ne kilo kwa la pini la taba parce que akawa giligi ile wanta arriver direct wilga meti l'air pour man kilo pina la nasi yamba yande bon tin lo poli mayo mele tema neda to nge ayi Belgique nugi en kenga Maroc nugi wilga meti tout du façon ngawa tolon yi nasa da mona sokti fait et égal la bugum katun yala ngene men tuboye fano tubo la wabati kale ya shoma dahi donc yi de duguna wa kudura kilo ko la pita la taba yi bangati vite hale pasa me l'air pour man kilo pina la nigi abon yi lai ton na yi lai ken wo yugo be no so ka shoma yi yamna yamti wakatin sin watin benti ko so kelon kol donc kilo ko la pina la niwa be no mana l'air pour man kilo pina la yibu ala latlate te ton yibe wa wodo kana kin kayak nyela mashiba kilo ko la mettre nous getsi yeme nga yira fi etigala pour tonon ko départ woto ne tonne takaya wa latun wa wumta jeune premier ya to yelam to be 20 km et to be 10 to wame barara mana l'air point kilo pinu la yemle ya bala la lui sans lui c'est pas yeme on va tikiti lui ça bala ton que la de nyawa ya hantan ya nep katek la handu bon ya nep katek bon la banga bati tourna passer mais c'est yamle ti yelembe tan han kite bidu bala oui bien yama wat arrivé ti nyem ni men kale ne ayo wuzo men mum da nina parce que faut lo ne woto ma ya pena la fo ne wa ni linde la fo ne wa nyawle mba sura menga donc man wakar kuma to we fa menga to ron tak ni ngoto ron tak menga hiti bo yama abana ngene ni ngakontere menga to ta wala piso polanu yamba yande donc ma lui ça lui wa Burkina biga kole Suleiman zindabene donc kole Suleiman hanzin bene wa ça nanzin nges classement wa ni de bi le bi hantawa yo mo soba to ton yi ka fetembe on na yi narlo ngi kenten ko do kilo ko bala pinu la taba bangeti pipi point show a connaît Suleiman ne lui zama tine ba fa pelen yi tine ba kami na ma na ti sampora men si talpanga pipi point show a connaît Suleiman ndike yi bi so point show couper la a connaît Suleiman le kebe zoro la pipi wa couper la yi bi so
No Mortero. No Poido. Mortero, Zoro. Ok. Voilà, coupé la main. Il n'est pas tout. Voilà, il a Algérie indiqué. Donc, wakat kan ma kuna Suleiman ne sapona e debe tabi biga ya roteke de l'arpira l'arpira arabe yobo soba landa be yobo soba ton yike me nandike couper le wazoro ya course contre la montre ni tu joues par équipe den bi kana dans l'antiwa bi no ta adam ti si kang menga la Burkina Faso han liwa ti bala sange he fa équipe spila na se la fa wana ti ba Burkina Faso wa yo po sobzingi ti don minti Burkina Faso classement wa ara jembi ta ba sobzingi sa ne pun da anje man fa ban pila donc contre la montre luba Burkina han lubin sewa yiti yam de ton yikbe ne ayato bale ya bum ton Burkina Faso gato ko minimizanga bale kanu wa bar hana jikane wa shadi gula jukare bi ton kusama yekana ton to na poko to ne kidam tia to ton menga te mana yum ton menga katolo mana kul kon la montre bon kay ya sida wallam te dam ti yon so ba ya ayas yi sala quoi ya nan ko ton to ton ba so Jara yaoto d'accord ton la ni balake wa it's yam nifti support ringa yam to yelam ti sinkene pour ça tout di façon à ronda wa yam nifti support ringa zimporo la yam to kon sida la ti pek boud bon nananda bon fait Mami matière de sport Burkina Kano tienam ti sport akatar nyeng mam hanka kabe point voilà non ya supporter yel bout de fin supporter ba Charles de Gaulle le jougou ni wala ma ko bam hanka na zama mi wala mais la rono particulièrement tout du façon on pas tout le pas vie où seront suiva a course le ma où seront ya mi wa ge internet le jougou le sala ge information la même tienne tu Rwanda et vu préparation la ma vous entendre la rangette kamayi moi Apollo Domoram fa tienga fara anti man préparation là-bas il y a la femme tienne bon mon haylam tu sosana yinere ya jomo la get quoi la même bon même comme bumi ya wanti tira je pense que il y a pas de technique la mousso mi zinbe il y a la me kire la yin kita je sais pas yella meng nenga han wanti dik mo la mais ayawa leçon yawa jeune premier ya leçon perdre seradon ton prépare mais le boum kata la ligne un peu wakat ni mais pas prépare ya antolo pas sur la ya antolo ha ne mam patiti entraîneur kato be équipe ti DTN be équipe to wa man préparation tu lo bio que boum kabe soit ya joueur en camp soit ya bio ko et sportif menga en karika tour na série je pense mam ha ne mam disposition la mininga quand on dit ouais dit équipe nationale le tiens un petit DTN bébé préparation la fin oblique de faire en charge soit il y a joueur en caricature la série et sportif prépare en caricature la série soit il y a boum tout bébé ou bien il y a moyen en kata ou bien ton préparation en kata la diam ti hinke no we do nem ti razo ngoma lam ti lo nem ti hinke no we do we pa bebe ta ligida pa yikanta million la zako million tan la zaka million tan na lablabe ndigi million na bi million bala riam batima ma amenga fellation le pama with pala la kare la yelle bangeti ton me yeti ton so na mo bamba na me ka gwe auto ton on be kawa William Mengati course ila ton tabayo na lotu di façon obi baporo sabu kudugu lewo kenga didiri kilo kwa bala pisoba o mana moyen songo tiba lere poe mana kilo pina la nasi hizo menga zo yuli ton kenga ton pelsi ti wai na zemsa na yi la ton kami ton de la ta watane poe mik kalimi daga et sana geswa étape rampiga a hanyi toto mai journal mi ti yenda ya Suisse liberal nan kunno a Daniel Bilchman sana lebenge swa étape ba hadra ya sud-africain dike rati tironda o menga ya yikan kenka
étape kazin tout de façon à Rwanda ti neda rika na ora yibi baya mange étape pig ndara menga wara an wo to équipe sa wo to ndati étape menga ndika baneti mahamwa ne ba mimi ti hane wefa bala ya sport bede la wefa lunawa Africa kale arimi namzange mali la longa bali men rakatwe yamange mali wa tonna kengo yugo mali men wa deuxième ya diallo aya diallo awa yibi so we ba la dinna banda o gom mali yeli bu gom bene yeli bo ya wa balke la ba Côte d'Ivoire mais la même petit Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire la ganga bade isa kasi siram la karam America la karam kuram etapa yemro wa Côte d'Ivoire dika etapa yi nya wa yugo nyam da katu man tout di façon yibeta ti Côte d'Ivoire papa etapa ndikre ba ma ngeme nga yumni nga to kinga tenko do Abu Sano hana Limton be ne ba mo osira barare no yelemti ra ko nga hankile wonne wi ba wuto waton wala banga pepe puto kaisaka italo ndille banga turanda tout de façon à katu itakai soma yi soma et pira wena hangi organisation yi soma et boum la lebe ton télévision nationale là man yelle de la pire de la pire na ya pipi ti bala présentation des équipes en temps arrivé final en Liberté temps na ma remise des trophées ayi en direct banga tini ni ba ning de ligita ti toura ti seyda ton yi sino la yi je tokan bamda ma han ton pam ti tunda ya direct autone wuliga meti bam image op compra auto ken zi zali wuliga meti le wat vendre blan de linga ligiti ni pipi kanga de la pierre ba tunda yi soma atala rasande d'accord rel mam da tan pa ya watun wi tabar bazini kuma bari nem ci ton tara ton city hatta bu ton da ta hatu bramba te mana bum idam ta bashiru ni kema ne to bayi hinda gom didi kursa kilomita pina la zakhaye bashiru ni kema ndika idam ti optalla zin se ile bukina faso da tempa étape ramma idam ti tenkudo benwa bashiru wa yi bisabin da bashiru ilam ti moya enye yin wa an tanan libsa karagala libon wawa la ro handinga liyo zuga ren awai beno awai bisoba itange wala na yimang me en kyang zinyara riamta nana burema nyeme ratweme enda chen la amimti ha kurza pour me rouleur dambe meti sprinter dambe riamta nana burema ya rouleur donc obon wan tiran tawa nyi ka pipi nyi ka mikamti Camerounewa ampa ne rato na gata obna yika wanyo ho yenna ayo yor min damimti zikangata a Paul Domo a Kone Suleiman kare be Bashiru ni kem handa gambe sok be ne da kabinda tembe pibe ni bataba fa an loba fara ruler damma bayinda sprinter da kabe ne e wuli gamti ton handa gandata wala itapra barim tun da kayten pa mayura may itapra mat non handa gandata ya tun da song tinikan sarama obras tun ordan yit la mi meti ba me ho wato obra mi ton neba ne do Bashiru be Paul Domo bale nyamti na bana satinga ramba fangili ya Paul Domo yilabra gomna ren ni ba fami ba tinika so yamma ba hatayi kasoma ne yamme ren obsid ya wana sadam bonti musée le wa obkelen sire c'est pas là obkelen parala autone halta warati sa city atiramba hane wala kumbi ba mayowa yempa kumbi wa mayowa la zikanga riatamti taramti tumsiren le tuma usro na yiti 20 ans sar BMT 2022 wa bale bamme rika yamwe yam kan hannon dike la pirati city wana Aziz Nikiem Kazin équipe nationale pour la elmimti ni kan so ayi Burkina Faso équipe capitaine ne sita ayara équipe to capitaine ne équipe régionale de l'Ouest lam tarada pa ne équipe régionale Burkina Faso tara équipe sa tabo randa wara ya Aruna Ibunda ya équipe nationale capitaine ne la bam fa Pierre ba ti équipe ne pilani la na taban tabe isi le kapami la yam han to ti ne pila ni wa fangili ba yihem ba we fan ka sigi ba ka sigi o fankelin taba we fa wa transa eta piga kilomètre pina la yo l'air pour
tapi fa yilim tagadam ti sira ne pere bati ne ba fa yilim da ngut fu ni ngaka pa me et sira pere blam la sarbati vere somlom na yira auto d'accord del il kabit paton insa tout de façon atit paton ngom nebni si sembe ha ne tout de façon am han wone we tabada ba han wate yama tine ban bebe ne ya Paul Domo paton patugomba baramba yili wala bam bebe ne c'est 50 ko ça tia sombo wa jeune premier mbekane sangom bam yele paton pagom ninkema yele papa wakati temtore bon 14 donc bam un temps il torona ti 50 ne zek ko soma bene wa fangil kapi bel la 20 donc to le nyam ti ministre ning singeta nyu israël obrika war kuni absum bonti certificat de reconnaissance nan quoi à jeune premier mtedam ti 50 ne reme ninkem songa papa 14 bam re rabneng kauto. Oui, d'accord. Dans ton amène de Québec Boutoto et Pierre Yamba, ne yam tum la ning bene voilà ton il a menté we tabra cité tabawela yam même bébé tum la ning wakati ton girabam parce que ton me tabra no ya sida enna kelem peta kane pousse ton toum da taul so bamini des sports et des loisirs monsieur Dominique Marie André Nana tia sida toum na ya nere te bowo ya eli la pire ti bala bela meti la konta yo kuni ti kamzi ngete ban ti yo touma me lille sanyam sangese baton zi uto menga yam ngetembe yam ngetembe ti bon William ti tout de façon en singa mam san wa sekim na ngana kamzuga ya 1h du matin parce que partenaire de ma fan kapi tara longo myongo ti singari yungo witeri ntantane artiste la mbale MDM ba ni va ya mama ngete nantantan wala yungo minuit tatro wata nyoso minute piste la zaka le yikwala 4h du matin les 5 mshobo na le solondi ti 6h tek biam je suis singame les singwama on comptait pas les lixolia les singwama nan le kubuongo toboa ti yamna le ton un gom arrivé wa yal se man le misira ma fangi chapi la le bozigindi d'ailleurs na mbogazi yam to yam nangande le suria no kele mbeta quand même pour ala gitem to wakati 14 pour sa Sofiane Koulibaly tinyam ti atonde tabo avec un petit peu ça y bet en sonne ya soma voilà dal pek bu tour bene yambati na wakenga to tinemeti wakata zutam ton mezotum portit han wayi tout di façon tam ti de goma la soma ko et goma la fangil tien pour la fond fangil paton qui la base ton me hen ton te kali kamentas nemni singe top ton na o to wenda bon premier dans la temps partout de façon ya ton bang ya ndat na kom so mbasi o bang ti furon da wala Antoine ya wala ton ka pamay la mango maka wala biga kone Suleiman yelle kone Suleiman rambe yo so mo wonu so ba la ni ba ne sampona balem le miti tum na fali kapi ya podium la barata ya pipi ya yibu ya tabo la kone Suleiman mana na mane on ton zom tabo so ba zuga donc il y a un petit podium azugu Burkina Faso ka sigimba podium ay aba ne me ne kenkenwa aba hanzo ma podium azugu tabo so zugu donc pek bébé la père bébé d'accord lilna un père we tabada ba fa gil chapi ni biamse la le guerre de yum son watwe 2022 voilà ral sans wayibi ma hadna libron tien ton championnat pour atiner menti week-end à son lora à tenwa naura à yo point sabab son bonti 7e journée wa bangeti stade d'Ambuto tour pour un bal sad gon ton mais peut-être nanti Williamba ya balninga sans un temps ratia AS police ne ASK taba yenda yi stade municipal Issoufou Joseph Konombo la atumda tumya sana ngese ya ti warzinda bene tiboy singra équipe sa nkam fara ratame la baso wa ya sene AS police tinne mentia ya nasa dam son bonti cadeau bala na ya mentia hane ASK zaka parada de défenseur un gaballa pour un déconcon yibin sa bifame na libinyame ti AS police
y toron suinyenda il y a même buteur comme si Rodrigue. Voilà, dal il y a nyenda un subia yiba fangil kapi on konhane AS police ril da hana William tawtone tulum bia yibu kon AS police zalmon kon ASK tinementi weekending sindalura ASK rira hane AS douane coupela yi AS douane da ton bia yembre ne zalam ril te ASK libon wakane liwarir bia yibu inga ASK Antonio ASK ya situ bidan dulonda nda sanna jesa singron wa ra somla hanta depa hanta tun wilikti bedbeda messinga wilikdamte abia bedbed ko bon bedra mimti ya tiran zugulaner fa shagana wilikta bedre ibala mimti wala pipi ton ayi bamne iphone ton wala yizalam ne tab ni couper l'anton ren sanje mi kamti bamme han wawa obtara tikruwa bale mimti équipe sa ton yi wala pipi deuxième division wa ton na première division ulen bamme han wata bamme tara tikru wate ren sanje pipi bal sanye oba tome la ni amti obli kudugu nakay de semaine da yibiata beno yibia yimzalam o fan lele ba obtengo wa beno tire be yimzalam le wakane ware yibzalam ren santi nge migramti la fo hana nge ha ne obe kipa kaytu ka ton balle wakati ninga zulera ya bwen ya ka wara di kolgala yilla ya bisuida voilà wakati kangawa yam han ka sirin bi morgon dare ya auto bal san tikinge wala équipe wala asek mama hawa bal sa ayi biya tabla hankari biyo wala hankari bi la kan waya mewa di wala riamta an wai ASK kingati wa ASFB la arir asfanyin nga ti asfanyin kan waya to man zalam wuligamti mama hawa ba metara ne da ya san kafando kenan yakar biyan shi ni lale bane hawa shi wato sai me den wuligamti inamti yam tar wani kan asawa budu ti managariam yilla ti sanje wala mama hawa tan ti kwal balsa ataba funton ba shi biyu ayewa yemir zalam la yib zalam wuligamti inamti ba me ta tikini ngawa mpamila bale tar wakat ngawa ba man bitengare la batet ba metara sagare ti na wazim sa la toni hena ngetanye ya ti mama hawa kana na ne ba situ tara balton ba ya soma la bi aussi ba zinwa bale ya be bala yella ni han kyusen se bi bangte inna yan patent wa Guardiola yella itwala Guardiola mtimwe ni ba ni kare ni ka kibi na ba shi rigare la yemesi yi wento shi ayemeti lu hofo non bam dire mi wona shi ni la voilà donc à Julien Yamuro ya hane AS police car ça podra balla son wa sawat ko rabam top compte ko 5 ne balla sin toto titi pa mankela ton patin yeti ton ASK wara kabe parce que ASK mais ton da première division wa tondo ça veut dire que bamme ton manap tout ça veut dire que bamme fin mana ton auto la Dieu merci ton pas ma point taba runda mais la yam hange ngara mikidameti yelo woso ndapa ton taba voilà parce que ton pas ma occasion ra musoko yam hange ASK équipe coupelle équipe bamba pa occasion autour ne henten suye la ton pa occasion ra musoko voilà ton dana attaquer mahanda ya efficace on ton da tempa ma bura mayiro autour ne yamange ya équipe se fait problème là autre pas été ton pas tum dame wakat fa ton tum dame défenseur et milieu ne attaquant surtout attaquer ma ton tum dane bosoko là ton te lamti a championnat nord yo pues sabla auto voilà ton me tum dame qui au fur et à mesure bi ton mananti yi auto ne voilà sinon paraté ton pas tum dame il y a un passé zabra ton aller les battre à partir de lundi ngem yel ham pas zemse manati match wa to bi ton zemse
Riamente Wilgamenti acite sur mais bien yibu la occasion ramba yi kateka tu vois bien yi bal un donc Julien ya moyo goma ya ti acite beton ramé la kyuso ou sur bébé ça nange c'est jeune premier nementi wakat ninga mi ya ton championnat pour mi ya ton ti tout ce qui est ça mi watne mi kabio. Bon, yam mengane meti nor yak uso yam na mikam ti ton bal la point. Ni ba han wen nafsir da meti bal la king yuko point. Bangati ni menga to lo ya swal tori. Ni ya swal tori. Bangati bu mbolo sorti entraînement ne équipe gilla ya tori. Wuliga meti wala han tsara to bio ekenwa. Ni me ya swal tori. Nsara no gubu zakame ya swal tori. Bo mbuli ti gardien ma menenga me ya swal tori. Bangati la ninga Nininga beme balla ya soma ame na yala zininga ti balla wata ton ti balla la yilin bara king yuka poa lilla mana solo rata bisoma zikanga yel kan por ton bal sud mo uzo beme bal sud be dik makre wala pipibiwa wala pipibiwa hanji totowa bika nga anda kakin ya to menga nanka balakar sa menga ya to menga fo kulinti to zaki la ndem yon bi ton championnat pour kan balkan abudu obre da men kan to on we men we kana to no ya ina mamila wuliga meti fo sa dam ti ha we ti fo ya bal sui fo ya bisuida fo sa dam ti tene o zugu menga ti yam wata zamarsa ni balkar sa ma position buda fa jabi fo sa da jamme ma ya kati be ko za gunde be ka yela mam sa da kene balla yela ya ambasi ni fa sa da ndin bi fo zugu wa wuliga meti balla libra woto alibra wala kalando poa karsa ma na soko nyam ti yam le ko nenore balla ya woto hangwa balla ya zugu mo balla tumla woto le mam sa da mane la va ne sikbal na nazin tazinge Après, on la basso. Il y a Tarzan là, Antoine Yela. Nan tiballa wa menga. Oje mi funda man. Faut faire man soba. Il va qui tapé pour me sonde. Tene ozu entraînement là. Le minga mi sa mamti balla et ya zaki et bon, ya tene ozu ba fo ho be zaki. Mbe ga ozu menga. Mo do nget zuku ko woto antire. La ketin bwela mam twemane. Yi fa ketin ya bal soxla. Ya woto. Bala hanse. Tiam ke tama en le unité la misi ya kolor we ki gade mo balo watin tsere da fotora bo manda wana rani ya 20 da mentia 20 da tande kin sila mi di kan bala ki kata atra bu munan to wala balake zinda be ne rara yam nya bala hin toto bon yam ne Burkina Faso football la mahma nam hadisi ningo ya avant centre dama mamie expérience hanye kidra la mam sim Burkina Faso balla geso tiena minute bam ka yiri um pile nuy bon ma ken bu zo no yidam tum yagam bala mam zakka fa ya balle ton men mam sa mer ka ton me donc on tontara problème sérieux Burkina football en général pas ñak équipe yi woto de bio tout ntiesa ni la ton bara pas man dik étalon men pour ba étalon pour men ba kanga be la ya ba kanga beton Burkina football la meto ton do sidi wala la basro usra fawa usra ton tunki hala yella kanem kaydi balla ka wurwa parce que balla mam kede terame malien wa étoile tene ba nyabra ya ninkima e ninkima la kami balle kayda ke mi bal quoi ke mi bundi ke bishibi yum kangala étoile de championnat 2013 2014 mam ninga wa vinat mam ban joueur parce que mam kolra la wusro mam nie balla tombo nie han toto mam ni finta garde joueur de meyi panan to yi kay nie men ya sabato ya joueur beduna ya Burkina Faso Burkina Faso kamba o ya bi yum kamo be si ton yi be fa si yimi pas un contrat professionnel là agar muso te di balla ya fo hanka shidi bo konto shidi on en konto fa ya memneda ton barayi ton kamaka non tumi da solo tabiya ton non balla da arfa ton be staron get balla ton kamaka non tumi fo handi kine da nyak tumti ya balla fo tumla wata staron ya tara tumla o fa il veut shidi bi to ko fo ka shi fo nan ti riye
bala hanga jeme fo hanga shidia ti championnat wa share of handik fo rom sebra ya yumna fo on bala ya Voilà, man. Et il a pas tout là. La commerçant a vie bureau. Tout fonctionnaire a vie bureau. Atara yel to point de la quinte tout la wazini gefo. Bon. Tony be star on gom de Tony a bourg ramba bonne. Kama Burkina Faso commande lonti kisi. C'est une occasion vraiment pour True TV Barka. Mais les pipi même dans une télé ngome. Ya mam yopa nan tien to so la bouche enfin of hangete émission. Dari mini tuma même ta goro ko ramye be to inda be getta wala ko getta me kema goro ko ram to pa ma ta star wa darfa kamarim na me sa mistro balla kata demi million maka kontondo ton te kaya burgo ya ton yoren ki star kan nafre nyamba ya oto équipe za kada sponsor on tem mala nyamye nyamba dan ton yimi la Jek Burkina Faso yuri Burkina Faso balla mama joueur mam hanan non faso foot et Ligue 1 l'onabe wa mahama ya Aziz Kariba hanget bi Yusufa bal tonda fo hanget da tonda bal limor pila ma ngara tan ki terrain wa Fo minga zizi fo zimi fili da tan ki terrain wa ada mo ndi biga fun ka banga baba wala ton wum na yura ala tan dika bawo no kinde bala kurkuda han logoy mahana zinga cité ton yeju berbera zini ton yeju en ton défend et milieu de terrain tu dis garder mon court ta kien des ton you ninga final les défenseurs attaquant enfant pour la tayeti yena kien des ton mais Eric Darboué tayeti yena kien des attaquant en ton you kanga man triplé te équipe ri coupe ya engagement ya menga handate fan shit bia to balan ka shi balan ton c'est les faux terrain wa dik balba ben pigon weren terre kan sala ni nga bon nam quoi ya wuto bu bu mum bo ya bu mum bo wa mam dan kilo wa bala ki goma zuti bala mimti wakat kan ngawa it sangi ton gomna bal ton wa amisiramba aruna doramba la soking he ninkan saramba optum na wona op hen na ga ne ba manwa ni so ba ya touri la bam menga op toro to no ha op sen libran tum ni ngawa yida fajili bala mintu bima fa be ne den wilgamti entraînement individuel c'est un zinna wilgamti fo ha isi dia bal ton wa ha yilan tik ti fo ba tum na bal ton ra op ha yam c'est entraînement auto sewa fo yemra fo tin libra dika balle tum fo fi yemri fo midizini nga kiosa moi fo tum da zikanga ti mana fo bale fo yila fo ko don kodne de la ngom na me hana yit fati mana bala ti bale ha mana ga ana e Burkina Faso la metwa ya oto meta Burkina Faso tiketen kenga tori ren e taadam ti ne ba mera min taadante hawo wite azal maruto ka zimsa bale min ti wakati ni kene ton me min bi wala radio ngura kene mi yelam ti atla azal minga takar yawa kanon balto kanon bi au contraire qui aime bien châtie bien minga hanonga foma hein yena on pas fou limti fo man bi ko song la ya auto dadu limti mama hawa fo han to wala baltonda to san wa rik ballon ko fo balla nazi ti fo kam fo na mana ne bu ka wi pa ti to la kana na zanga frat na mana entraînement la flat ni ngati yuti la flat fi on mili zara mani pour serba théâtre là en de bonne équipe bon non il y a ça donc pas na ni la mais Jeux olympiques zindi ti américain ya ko lukuda yumfa alikitam Michael Phelps Michael Phelps an wa ne ka ti wasuka ya tinyina tu na ya bwen ya bwen be tiengre light no ni vi ma poa ni nyaka yalata ni anka gwen ni litam ni anka lite ni lugudo ko ya yalata ba bon la tuna da tinke ngwa balla entraînement no zikanga ya gafar ko ndani kile ndika gum kan tikin pusa Ali Zungran Baraka yu mo la Ali Zungran bi championnat pour ton roi a sing balla sing championnat to ta yu pisi da bumwa la manon da ketum bebe ti yene ayo pala akame ha to ne tabi o kedan katin gudun pa so kiya Ali Zungran be kudra
si tu na wa akali tonde la hanwa mkiten tonwa ya aljuna yelam tibwe nye hanka gwen bali nye kanyu sigari aka nyudam aka yiti ken boîte de nuit la non nye hanwa c'est dit nye tumna ya balla tonra ya gwen ya kom du bwa wilga nye tumna ya renna la emje fa ba runna sem la tan ya ta bondo kudo fa kile nya runna ba fo ne mbaten yene tan kitin ben yi sin kitin talafi oui parce que c'est l'hygiène de vie William ti ya faut vivre avec no kendra la faut sire manare bale faut handate un ton minti beo faut sire ti ton balle mi ta faut la bisuida la beo la runna za fa tin ken majin ti ti yuram la harem ne zoram la libra on wa kenganda yon kenganda ayo ba yi wa za ne facebook oui il ka za fa ina ngi hara police William ti pas vous mais pas vous ti voilà vous jouez sire mais en vous c'est il y a un temps pour se reposer. Donc la fois kan ni hoye so ba bien c'est na yi toti fo nan ki raba bi me la pankaye raba la pankaye el murkabe na ke lampa championnat opportunité ti ibn sabal sinante Williamba ya AS Douane EFO Santé Taba Nyemei stade municipal Issoufou Joseph Konombo Tinaya Menti EFO Ringue Suime Dal Ti Raya Yemene Zalem Naya Menti Sana Ngesiati AS Douane Rigdame la balla waton de lecture bisuit kabe nyanya mentia AS Douane tête la autone la balla paquet ral yibn sabi fa ya autone ya sene numéro a waya kuma nyenda suis yibn sawa na sangue menga ya bien yibla suyo ko ral ya yibu la auto tama sabi fa la a autoto dal tina William ti balla assez bien tambo ne zalem et ça le bon wakane na William ba tun yelam ti ronda wa efo ya sit nambe raya yo point saba la tan ngis efo na kendra ronda bala takno woto ne abnampa de défaite abnampa webe nakari bi men non William ti ya Douane na meng la efo men William ti rana ba mpa ginni tede tunda men de Douane da men tum ndara yimbre ibiliti AS Douane indar mballa AS Douane rabe l'autorité non bala fo ya ya ba men se kasero bala yamange wala liren tumna yi toto ti abraka magade yamna meti hango efo yelne asfa to ya ne pour tout ti nome ka otone la ble mbita pour me la kan je t'embata me la portara me rile yam vi na bala ya oto bon sangi lire ne asfa yina waton wonkin coupe du faso un terrain en ton man bomba ti efo akatin kali rata to mo ya oto na ba am ti on le mwen ti ton kali yar men rona yum na le ton wili bati kam sa ngwe me peki ya oto donc tu wili ga me la denga pere wala efo no ken la jembe nele isange se lire chion handika Antoine Yaro wa ne sosakane Antoine Yaro ilam ti kam mwe dar fan wala yele moto to bra wefa la yila tumna fo anton ko man baya wala fo mi la zemta bi pon yodo la fo mi wa mi sala nwe fo mi kinga tor kwa ya oto la fo hantita te mwe tam tir te fo mengale yikmi ya podi la yita ya ko mi la yita bon il y a tout et va tous les valeurs le rapport les ton date ton fenêtre yo bala ha wi nge donc tempera wala bula woni pilsa tumni na zo ndirala la titina yi woto kelen ken tol quoi la ka wuli te équipe ta ba mena na ngusam quoi voilà d'accord donc ouais Antonio ça ne zikanga ten tire ngapira e football il sangi hiri yum dab sen pam zule nisi ti ron nawa balsa yo pour tiranton un terrain un tauto to kit na kari bila ne na ka weba stardom ti ya tum na tume
bale ya sitiri yumna eden amenti bilfinda kainte obsigi ya yolom balsa la wen song top ton ndu bilfu en ton lak mengne ne misa bam dakatam pinara ren isikanga ten piabla tibala niamti obwane balkala sa mpala ambassadeur la sina sawodo voilà ren la sina sawodo la ila balkala sa kasata ambassadeur pour ren niamti isikanga bale sanje wala ifo kan ne buso la tuemi ayo yama ndiko défense mama hawa ya kete ne bi sanda bebe wala kete bi défense hawa katuemi ya gardien wa bi benoa la tente bino tiwa bilfu sankare ediamti la etange azongo voilà bonda kuri voilà ye ne yakuba la kuba drogo voilà ne ndaya attaquant on va libre défenseur balé singa wa attaquant au milieu la wa tir libre défense centrale si mama ha mengta apanga mengra tan yirne sing biene den sen dik me ya wa ne wa drogo bramba drogo me singa wala défenseur wa tir ba attaquant ren ne fa tara dik so ni ndeng tumwa balakenenge na chenga meti pama la sina sa wata sin ya ifo karsamba bala son wa sa wa bala yam da goma me ti tum no tume na ti pama bam te kon venam sin ken ne bala sin toto tout mon balai parce que ton joueur n'a pas sta nambay non ton minimum encadrant minimum très tôt et ton doit tout main il n'est pas fan qui temps on ne parle que sta nambay on dit que joueur n'a pas de moyens il dit quartier on va donc il fallait travailler 2 fois plus sinon ton minimum ton n'est pas tout on peut pas avoir de résultats ton pas doit tarder ton doit premier non ton est tout non mais ton en tout moment résultat on est qui c'est résultat non prend tout mon balai et tout mon balai c'est tout c'est le travail El enienda meti ya tumbala la hankiti tato depa ndengte mlibero mda ilamtna wa bala kenenge lamna chenga meti kon résultat rambati ni meti balsa hantiwa AS police nyoka ASK nwebia ayibne zalam RCK ne royal mana ponyodo asek ne asfanye mana zalam vitesse FC ne kiko FC mana yemri ni amenti majestic ne usfatom la usfanton bia ayemr ne zalam RCB we hane salitas bia yibne yemre AS douane ne efo tame bia tab labria efo autori AS sonabel we hane ASFB bifa ayemre ne zalam et san wulgunanti wulnyamba sinkene classement ya tibankti ya salitas mbe autori non point pila ayibu emporte usfa yibin saba point pila yibu AS Sonabel ya tamba sa point pila yibu RC Kana sa point pila yibu la ya biramba zigma la yitaba la yam yati auto ne wa ral AS Police ya nu sabla ben point pila yemre ti efo wa yo ben sabzingin point pila yemre asek de kutugu ya sene yo point sabzingin la ben point piga asfanya ne ya ni sabzingin la ben point a y et ça na William ya tibank majestic be sene pigin sab zingin gafare way sab zingin nampoya way tien campus ne kiko FC bambe pigin sab zingin nampoya ani Royal FC be pila yimre sab zingin nampoya ni RCB pila yim sab zingin bambe tara poya ni Vitesse FC pila tan sab zingin poya ni la bambe tara la biramba maha yi taba es douane ya pila na sab zingin la be nampoya yobe ASK ya pila nu sab zingin la be nampoya anu tombas ASFB mamonkuzure pila yo sabzi nompoya a nu balake et san na libon wa sene balla sinyi toto AS donne AS police yam kwaizi kanga ba never to ba lera tansa okay wallahi ayi balle ba mam tar kwentin to ka jouer de malama men perda jouer de men perdu de mati buin parce que ya tout ya entraîneur nda goma man pirada kare balla kare samda me parce que fa hange tu ninga tumbe wa fa hange efo équipe rwana wa nerga bebe yetin ya stari bune we accepted for hanyakti wa kuri nyona tara experience he
Herman il y a une expérience championnat pour Yakuba lui c'est le plus pour la petite histoire où sera un kami on va tirer Burkina Faso foot ne le be mentara Yakuba expérience Yakuba on a défendu parce que il a commencé le championnat très tôt et à Banfora capitaine coup de Euphoria donc faut hange bam yemri na bam ko kamba conseil qui te fa kamba bala bien menti entraîneur men wilga menti vous so men ya katira mba pour la gonzon c'est pas Ousra kama Ousra fa moi personnellement jouer le moi étoile ma mingre gagner championnat sincèrement Ousra je ne croyais pas la mamia net mam kawen lungu jomen di ko d'accord am geta tum lam yo lam piray dal etsan ngil fangili e ya boy la yam tara ti itne man ti wakatata bon mam tara nan torse ya ngwena kengene tu TV émission tore sport pro nananda ko tan wona geta la darfa e mam le pour nyam bark ni am invité mam abra mam le profiter micro aka bala ton menga personnellement ni ha yeto ni yitele wa woto o wati yedam ton be manda woto vi ma ni sale a wenka ta piye nyama journaliste ma ton be ta stade wa albita wa dirigeant de football de ma ton jour ma fama ton wanti man booming te katane dabo e yalman biya fati ni sale a wenka ta piye d'accord yel kabete ram te ngwate na le pa mataba les sonsoti soso d'enquête bala championnat la hanam pa yola ral jeune premier et pour ça ton me pousse à get ba fangi capitaine pousse à Yamba Yacinthe Sawado Barka Timwen Sacre Poli Ronna ya arba ayopo le pam la tab arbiesa Antoine Yago voilà arab ti le pam taba la rayit nanan dan mim ti etalone Niger ton dan taba ti sarati wenna songam ti Burkina Faso ndat bum ni ngoto pido et nan poussa nebni sinzin de réalisation zingin Yasmine Konaté Ramba Ilaramba nebni fan sinzin de beti yam nan pam ton ngi sa pousse la main ti arab songate le pam da tab ne ni wisar kiba ndikanta si fan gil chepi